वेलकम व्यूवर्स। आज की हमारी पीच ट्री ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है परचेजेस या परचेज इनवॉइस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी सेल्स को। आज हम परचेजेस डिस्कस करते हैं। किसी भी बिज़नेस ने सेल्स करनी है तो ऑब्वियसली उसने अपनी इन्वेंट्री को परचेज़ करना होगा। परचेज़ करने के बाद अपने सप्लायर से देन उसकी सेल्स करते हैं। तो हम ये सीखते हैं कि पीच ट्री कैसे अकाउंट फॉर करता है परचेजेस। तो हम डायरेक्ट वेंडर्स एंड परचेजेस पे आ जाते हैं। वेंडर्स एंड परचेजेस के लेक्चर में हमने प्रॉपरली वेंडर्स क्रिएट करना सीखे, देन उसके बाद परचेजेस करना सीखी। बट आज की क्लास में हम डायरेक्ट परचेजेस करते हैं कि डायरेक्ट परचेजेस कैसे की जाती हैं या परचेज इनवॉइस कैसे जनरेट की जाती है। अगर हम यूँ कहें तो ये ज़्यादा आसान होगा। तो उसके लिए हम टास्क मेन्यू पे आ जाएंगे और उसके बाद हमारे पास जो हमने सेलेक्ट करना है वो हमारे पास ये होगा परचेजेस और रिसीव इन्वेंट्री। ये हमारे पास आपके सामने शो हो रहा है। सबसे पहले वेंडर आईडी। वेंडर आईडी जैसे कि हमने सेल्स में सीखा, कस्टमर आईडी यहाँ पर होगा। वेंडर आईडी ये वो वेंडर जो हमने इससे पहले क्रिएट किया हुआ होगा। अगर आपने वेंडर क्रिएट करना सीखना है तो आप वेंडर्स एंड परचेजेस का लेक्चर कंप्लीट सुनिए, वहाँ से आप सीख सकते हैं कि वेंडर कैसे क्रिएट किया जाता है। हम यहाँ से वेंडर को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा वेंडर है सैमसंग और ये हमारा एड्रेस है जो हमारी कंपनी है रॉक एलएलसी। उसके बाद इनवॉइस नंबर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर देता हूँ 1। देन उसके बाद आप ये देखिए कि जो हमारी टर्म्स हैं वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये वो टर्म्स हैं जब हमने सैमसंग जो अपना वेंडर क्रिएट किया था वहाँ पे हमने जो मोड ऑफ़ टर्म्स और मोड ऑफ़ पेमेंट जो हमने सेलेक्ट की थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। उसके बाद शिप वाया, अगर ये आपका लोकल सप्लायर है तो आप ख़ुद भी पिक कर सकते हैं, कोरियर के थ्रू भी आ सकती हैं, हैंड डिलीवर की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो आपका एट दी टाइम प्रैक्टिकली जो आपके पास अवेलेबल मोड होगा वो आप वहाँ से सेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम हैंड डिलीवर यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अकाउंट्स पेएबल अकाउंट, वो अकाउंट जब आपकी जितनी परचेजेस होंगी या आपको रिसीव इन्वेंट्री होगी तो आप कौन से लेजर के साथ इसे लिंक करना चाहेंगे। हमारा जो अकाउंट्स पेएबल का जो अकाउंट है, जो हमारा ये सैमसंग का जो मैंने अकाउंट बनाया हुआ है अकाउंट्स पेएबल के अंडर, उसी को ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है ताकि जितनी भी परचेजेस हों वो इसी लेजर में अकाउंट फॉर होनी चाहिए। उसके बाद क्वांटिटी, देखिए यहाँ पर एक आपके पास आ रहा है अप्लाई टू परचेज ऑर्डर। अभी हमने परचेज ऑर्डर के थ्रू परचेजेस नहीं की। जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में परचेज ऑर्डर प्रॉपरली परचेज ऑर्डर के थ्रू हम जब परचेजेस करना सीखेंगे तब वहाँ पे हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 100 यूनिट्स परचेज कर रहा हूँ। आइटम को अब आप सेलेक्ट करना है तो कौन सी आइटम है, सैमसंग A20। उसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। GL अकाउंट, कौन सा GL अकाउंट, इस पे देखिए इन्वेंट्री का GL अकाउंट, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। क्यों, यहाँ से मैं अगर परचेजेस कर रहा हूँ तो परचेजेस मेरे परचेज के अकाउंट लेजर के साथ लिंक्ड हो गई हैं। यहाँ पर जो मेरा सैमसंग है, जो मेरी क्वांटिटी है, जो मेरा आइटम है स्टॉक आइटम, वो मेरे इन्वेंट्री के अकाउंट के साथ यहाँ पे मैंने उसे लिंक कर दिया तो दोनों लेजर्स अकाउंट फॉर हो गए। उसके बाद यूनिट प्राइस 30, जब हमने स्टॉक जनरेट किया था, जब हमने इन्वेंट्री बनाई थी उस टाइम पे मैंने जो यूनिट प्राइस वहाँ पे सिलेक्ट की थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रही है। अमाउंट टोटल कितनी हो गई, जो 3 मिलियन का हमारा जो ये ऑर्डर है। ठीक हो गया जी। उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये हमारा होगा टोटल बिल। अब कह रहा है अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेजेस। अगर ऐसी नोयत है, ऐसा एक आपके सामने सिनेरियो है कि आपने जो परचेजेस की ये 3 मिलियन की, इसमें से कुछ अमाउंट आप पे करना चाह रहे हैं, यानी कि मैं ये एज्यूम करता हूँ कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमने कोई अमाउंट पे नहीं की, तो आपका बिल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपकी रिसीव इन्वेंट्री, आपकी परचेजेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गई। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेजेस कैसे
اکاؤنٹ فار کی جاتی ہیں. تو ہم جلدی سے اسی ہی سیمسنگ کو ہم لے کے چلتے ہیں اور اس کے بعد انوائس نمبر یہاں پہ دے دیتے ہیں. فار ایگزامپل انوائس نمبر یہاں پہ 2 ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ٹرمز کیا ہیں, ٹرمز میں یہاں پہ وہی ہینڈ ڈلیور کر لیتا ہوں, وہی آٹومیٹیکلی اکاؤنٹس پیبل ہے. کوانٹٹی پہ آ جاتے ہیں. کوانٹٹی فار ایگزامپل میں یہاں پہ اس ٹائم 30 لے رہا ہوں. آئٹم وہی ہمارے پاس ایک ہی آئٹم ہے سیمسنگ A20. آٹومیٹیکلی انوینٹری کا یہاں سے لیجر یہ اٹھا لے گا. اس کے بعد یہ اماؤنٹ آ گئی 30 پر یونٹ اور ٹوٹل بل ہو گیا 900,000 کا. اب یہاں پہ میں ایزیوم کرتا ہوں کہ ٹوٹل بل 9 لاکھ روپے کا ہے تو ہم نے 3 لاکھ روپے یہاں پہ اسے پے کیے. تو یہاں پہ میں اسے 300,000 کمپلیٹ کر لیتا ہوں. تو دیکھیے آٹومیٹیکلی جب میں نے اماؤنٹ یہاں پہ لکھی تو آپ کے پاس یہاں پہ آ رہا ہے اکاؤنٹ کون سا ہوگا. تو اب یہ دیکھیے اکاؤنٹ میں کون سا سیٹ کرنے جا رہا ہوں, یعنی کہ میں کس اکاؤنٹ کے تھرو پیمنٹ کر رہا ہوں, کیش پیمنٹ کر رہا ہوں یا بینک کے تھرو پیمنٹ کر رہا ہوں. میں یہاں پہ ایزیوم کرتا ہوں کہ میں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے تھرو پیمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اسے سیلیکٹ کر سکتا ہوں. اگر کہ میں یہاں سے کیش پیمنٹ کرنا چاہوں تو میں یہاں کیش آن ہینڈ سیلیکٹ کر لیتا ہوں. ریفرنس نمبر کیا ہے جی؟ ریفرنس نمبر وہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ اپنی اس ٹرانزیکشن کو اکاؤنٹ فار کر سکتے ہیں, سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, فلٹر کر سکتے ہیں, تاکہ آپ کی یاد دہانی ہو کہ یہ جو اماؤنٹ ہے 3 لاکھ روپے کی ہم نے کس ٹرانزیکشن کے اندر ہم نے پے کی تھی. تو میں یہاں پہ پرچیزز اور انوائس نمبر کر دیتا ہوں 2, اور میں نے اس لیے دیا تاکہ کل جب میں اکاؤنٹنگ اپنی کروں, رپورٹنگ کروں, تو اس کے اندر میرے پاس جب یہ ٹرانزیکشن آئے یا میں اپنی بینک ریکنسیلیشن کے اندر اسے اکاؤنٹ فار کرتا ہوا دیکھوں تو میں اس کو آسانی سے ٹریس کرنا چاہوں تو میں اس کو یہاں سے ٹریس کر لوں. تو یہ ہوتا ہے ریفرنس. تو یہ کمپلیٹ ہوگی ٹرانزیکشن. 9 لاکھ روپے کا آپ کا ٹوٹل بل تھا, 3 لاکھ روپے کی آپ نے پیمنٹ کر دی اور 6 لاکھ روپے آپ کے بقایا ہو گئے. تو اس کو میں یہاں پہ سیو کر لیتا ہوں. تو یہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو گئی. تو آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا ڈائریکٹ پرچیزز یا ریسیو انوینٹری کیسے اکاؤنٹ فار ہوتی ہے. اس کو یہاں پہ میں کلوز کر لیتا ہوں. ابھی تک دیکھیے کہ سیمسنگ سے جو ابھی ہم نے پرچیزز کی یہاں پہ کوئی بیلنس شو نہیں ہو رہا. میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیے یہ ٹوٹل اماؤنٹ جتنی ہم نے یہ 2 ٹرانزیکشنز کی ہیں, پہلی ٹرانزیکشن ہم نے 3 ملین کی تھی, پھر ہم نے 9 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن کی تھی جس میں سے 3 لاکھ ہم ادائیگی کر چکے تھے, پے کر چکے ہوئے تھے, تو باقی 6 لاکھ دوسری ٹرانزیکشن کا ہو گیا. تو یہ ٹوٹل 3.6 ملین 36 لاکھ روپے کا یہ ہمارا وینڈر ہے. تو آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آپ کو یہ کمپلیٹ لیکچرز انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا کہ پرچیزز یا پرچیز انوائس یا ریسیو انوینٹری کیسے اکاؤنٹ فار کی جاتی ہے پی اسٹریم میں. تھینک یو.